बदल स्लाइलायमानि बाना रमलायमानि मांपिलिरक सालबारियानो कासाय दंगो हास्ते गोनागै बीजेपी बदलो बाना रमलायमानि कासा कतरकुक पान्दा संसजाखा तिनि विश्रामगंज नाथं बाजार जुदा जुदा बदल याकरै बीजेपी नि बाना रमफाइलेक्या तिनिनि साल तिप्रा मथा बदलनि फाइसिंतुइ 14 नुखंनि 49 भोटार बीजेपी नि बाना रमफाइलेक्या ते CPIM नि अंगै 32 नुखंनि 142 भोटार तै कांग्रेस नि अंगै 59 नुखंनि 305 भोटार बीजेपी नि बाना रमफाइलेक्या क्राक साल जतै 99 नुखंनि 496 भोटार बीजेपी नि बाना रमखा दिनिनि साल कताल बाना रमफाइनै रग्न लामसुगै नाहारका याकचु कास्को जिष्णु देव बर्मन बरगनो मानै बेलायनो खा तक थकजाक बीजेपी नि आदं रक ते बस्कांनि लोकसभा चंबारियो बीजेपी बदलनो तैबो कराक खाइनानि बागै बदलो बरक दालायमानि बाना रमलायमानि मांपिलिरक कासायनो फाइतंगो 2024 बिसिनि अमनो कोतरकुक बीजेपी नि बाना रमफाइलायमानि बिसिंतै बीजेपी बदल यारं कराक अंगमानि मांपिलि कासाय फाइका चिनि मांपिलिनि बिसिंतै रहरजाक राहुल देव बर्मानि कक्तमा नायनायबादि कक्तमा एक्सप्रेस রয়েছে বিল্লাল মিয়া কংগ্রেস সেবাদল সেক্রেটারি ছিলেন উনি অজিত দত্ত সেক্রেটারি ছিলেন সিপিআইএম খ্যাত মজুর অরুণ দেব বর্মা সিপিআইএম এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ছিলেন আমাদের দলে আজকে শামিল হয়েছে এবং আমাদের চলিলাগড় থেকে 21 নং বুথের কংগ্রেসের বুথ প্রেসিডেন্ট আমাদের সঙ্গে আজকে শামিল হয়েছেন নালিন ঘোষ মহোদয় নরক আগে ব পাতিও তংমানি কলকাতা সিংটা আগে সিএম বাড়ি দমনি তিনি যতন কমমাইছে তিনি আর বাড়ি জনতা পার্টি সামুখানি তিনি জয়েন হয়েছে সব দুখাওয়াই ফাইছে না কেবল মানে মুখায়া আমার বিষয় কিনছে তিনি টোটাল সিনিয়াং পদনবনি 15 পরিবার ফাইকা আর কাছে কখনাকা যে 12 পরিবার মথানি ফাইও হনাই মাকা আবকা বজাকানে রং ফাইকা তং পদন তো মিক্স দং আমতলিন কিসা দং বা পদন নরতে কয়জন সিপিএম নেঙ্গে কয়জন বড় ফাইকা সিপিএম তো টোটাল চিনি পদনবনি 4 ফ্যামিলি এই বাকি মথানি দং নেন মুখা আনি মু অজয় দেববর্মা কামি বজাকানে পদনবর 1 নম্বর ওয়ার্ড তাও বর্তমানে মুখা আনি দেখতে এই যে ভারতীয় জনতা পার্টি এমন বাইরে বন সামুখা যে কোনো সময় বেনিফিট কিংবা নাকি মানুষ সাথে রকম যে নখুন্দি তৈরি যে কোনো ভাবে जों नुमानि बा आं नुमानि কোনো বাসে আর খাইয়া এমনকি নগরক বাহাইनो सिमुखा आरो आगि रग आंनि जे चेयारमेन दंख रगब आबो 10টা বা 12টা হাকে ফাইকে आबो আলোচনাছে খাইমারু কিন্তু তাক বর্তমানে যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে সামু খাইকা বড় কোন বাসে খাইয়া আর নিনি কোনো আপনি রকম নক মাথানি বড়নি কোনো আবো কरै মানে আলোচনা খাইনাই গিয়া থাঙ্কে জমা রাখেনা আর মানো ফিয়া তা বর্তমানে তুই বাহাইনো খাসিনা পদনগর বিসিরক নবন থাকি তুমি লাইনলাই দো আর জায়গা কোনো আনো রেডি আনো খাই মারনাই আপনি কোনো সারা নাই কথা তো তাহলে অবন বাগে আং দেখতে কতভাবে আং তাজাখা যে একমাত্র চিনি তরিসা এবং চিনি ভারতবর্ষ একমাত্র চিনি যারা জনজাতি কিংবা যত বাগেনো আং নুগো যে তিনি মানে অমাহায়ুনমন খানিয়া থাকনাयनि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र समस्या समाधान खायो माने आं आसा खायो अबन बागैनो आं तिनि अ जागा तियो नाथंपु अबन बाजार अ जागा जयनि दुगाम जों परिबार खायकारो अन्तत 15 परिबार 60 भुटान मतन अ जागा जों जयनि खायका अबन बागै आं तिनि थाखानो बा तिनि सिबा आं आसा नांनाय जों परबर्ती समय तेबो आं हायजारा सिया तंख बा तंख एलाकार सम्बल फुनि रगै जों अ जागा जयनि तेबो
मानन होने आसा थियो एवं आबनो जों असियासानो चालक थानाय आगामी दिनाव जाहाथे जों अ जागायाव सिनो चलियामो केन्द्रआव जों फाइनेल लोकसभा बिपुल भोटे जयजित लुबैनाय जों अजा जुक्र फाइनालनि आसा विश्वास नागरिक दिनै जयन्त खालामनो आं दिनै आसा खालाम पक्षायनो दिनै मुंखाय आरो बुंखौ अहम निर्भर